Donc, l'exercice 4, on donne à 25 degrés Celsius les constantes relatives au couple acide-base suivant. HClO, la base est inconnue. أعطيتك الكا 1. Le couple 2 أعطيتك الباز والأسيد ناقص C2H5NH2. البيكا بي أعطيتك 3,2. Le couple 2 NH4 plus NH3 أعطيتك البيكا A et C6H5COH C6H5CO2- أعطيتك الكا بي 3. Donnez la définition d'un acide selon Bronsted et les formules de B1 et A2. Donc, un acide est toute entité chimique capable de libérer le proton H+. Donc, acide, comme définition, ou entité chimique électriquement chargé ou neutre, capable de céder le proton H+, ou bien l'ion H+. Donc, donnez les formules de B1 et A3. Le B1 اللي هي سي قلنا من الاسيد الباز نقصوا H والشارج نقصوا منها سيلو موان. دونك بي ان باش تكون سيل او موان. دونك بالنسبة للأ3 دونك من الاسيد من الباز للاسيد نزيد H والشارج نزيدها بلس 1. دونك باش يعطينا الأ3 ديريكتومون تزيدو H. دونك باش يعطينا C2H5NH3 و بلس. دونك ساعات اللي يقول لك نزيدها من الاول ولا من الاخر، ديما نزيد من الاخر. Comparer les forces des acides HClO et A3. Donc, le HClO, comparaison ما بين l'acide A1 et l'acide A3. مش عندنا لنا عندنا البيكا بي. دونك اسهل حاجه نخرجوا البيكا A من اسهل الحاجات باش نعمل كومباريزون. دونك نمشي نخرج البيكا A1 ونخرج البيكا A3. دونك بيكا A1 donc est égal à moins log décimal de KA1 égale à moins log de 3,16 fois 10 à la puissance moins 8. Donc, le moins log de 3,16, donc j'atteins 7,5. عندي البي كا بي 3 نمشي نخرج البي كا ا 3 est égal à 14 moins بي كا بي 3. دونك لازمنا نحفظوا ديما لي فورمول. دونك باش يعطينا 14 moins 3,2. دونك باش يعطينا 10,8. donc égal à 10,8. Vous voyez bien que pKa1 inférieur à pKa3, l'acide le plus fort ayant pKa le plus petit. Donc l'acide AH, donc l'acide HClO est plus fort que l'acide 3 اللي هو C2H5NH3E+. donc اللي هو l'acide A3. donc comparaison. donc في la troisième question on prépare une solution aqueuse de l'acide
CI6 H5COH à 4 de concentration C égale à 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Dans cette solution, la molarité de la base C6H5CO2- est de l'ordre de 8 fois 10 à la puissance moins 4. Écrire l'équation de cet acide avec l'eau. Donc, l'acide interne C6H5CO2H plus H2O, donc tatina, le base conjugué متاعو C6H5CO2- plus H3O+. Donc, donc, il faut calculer la constante d'équilibre K. Écrire l'équation et calculer sa constante d'équilibre K. Donc, là, ايش عنا الكونستانت d'équilibre K à quoi égal نعطي l'expression بتاعها est égal la concentration de C6 H5CO2- fois la concentration de H3O+ sur la concentration de C6H5CO2H. هذايا كان تخزر انت للتابلو للملول الكل باش تلقاها سي هاوكا عطاك البيكابي 3 البيكابي الكابي 4 عطاك دونك هذه elle correspond à la constante Ka4 وانت عندك في التابلو عندك الكابي 4 donc est égal à KE sur KB4. Voilà. Donc est égal à 6,33 fois 10 à la puissance moins 5. Donc calculez le taux d'avancement de cette réaction. Le taux d'avancement, donc là, la nécessité d'un tableau d'avancement, c'est une obligation. Donc, نعاود نخدم الرياكسيون بتاعنا C6H5CO2H plus H2O باش يعطينا C6H5CO2- plus H3O+. Donc, في l'instant T égale à 0, donc on a XA, la concentration C, l'NA C, XA 0. On néglige les ions provenant de l'eau, donc c'est 0. Date T finale, C moins Y finale, XA, Y finale et Y finale. Donc, nous avons الكل اللي التو final est égal X final sur X max. اللي هو بيدو زاده كيف سي Y final sur Y max. دونك ثم دوني مديها لكم مهمة على الاخر في الطابلو اللي هي لا concentration de C6H5CO2-. Ah voilà, donc مدلكم الكونسنتراسيون نتاع C6H5. Or la concentration de C6H5CO2- d'après le tableau d'avancement, à quoi est égal à Y final est égal à 8 fois 10 à la puissance moins 4 mol litre moins 1. Donc, خرجنا Y final. Y max كالعادة, si la réaction est totale, à ne pas oublier, si la réaction est totale, donc on a réactif واحد نحطه égal à 0, C moins Y max égale à 0. Donc, من هوني تخرج ال Y max égale à C, égale à 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. وهكا خرجنا التو final est égal à Y final 8 fois 10 à la puissance moins 4 sur 10 à la puissance moins 2 est égal à 8 fois 10 à la puissance moins 2. هذايا التو final. Donc, quatrièmement,
On considère le système formé par 0,1 mol de HClO, 0,5 mol de ClO-, 0,2 mol de NH3 et 0,4 mol de NH4+. Dans quel sens évolue le système? Justifiez votre réponse. Donc, quatrième petit a, donc là, c'est application directe de la loi d'action de masse. Donc, quatrièmement, petit a, تكتب السيستم متاعك اللي هو HClO plus l'NH3 تعطينا ClO- plus NH4E+. في l'instant t égale 0 نحط النمبر دو مول اللي عندنا الكل. دونك لنا 0,1 لنا 0,2 0,5 et 0,4 0,5 ou 0,4. Donc لهنا نحسبوا البي initial. البي initial بعدين قلنا dans quel sens. البي initial à quoi est égal 0,5 sur V fois 0,4 sur V sur 0,1 sur V fois 0,2 sur V. Simplification de volume au col, ça 5 fois 4 sur 2, ça fait égal à 10. Donc, égal à 10. باش نعملوا تو حسبنا البي اي الكاويني لهنا رد بالك انو با اوبليي تحسب الكونستون ديكيليبر كا بار اوبليغاسيون عليك. دونك لنا خاطر ما عندكش لي فالور دونك لا كونسونطراسيون دو سي او موان à l'équilibre fois la concentration de NH4+ à l'équilibre sur la concentration de HClO à l'équilibre fois la concentration de NH3. Mais elle tombe bien شوية. Donc لهنا تضرب fois H3+ وتقسم على ال H3+. اتيان هكا ظهرت لك l'expression تاع الكا. Donc vous voyez bien si elle au moins هي الباز 1 fois H3+ sur l'acide A1. Et tiens, donc ظهرت الكا A1 وهذه سي الكوبل 2. Donc ظهرت الكا à quoi est égal à KA1 sur KA2 اللي هما سي déjà donné في الدوني تاع l'exercice. Donc باش تعطينا est égal à 3,16 fois 10 à la puissance moins 8 sur 10 à la puissance moins 9, 25. 10 à la puissance moins 9,25. Donc خرجت 56,2. هذايا الفالور دو كا. Vous voyez bien لنا que P initial c'est inférieur strictement à K. Donc le système évolue dans le sens direct. D'où le système évolue dans le sens direct. Évolue dans le sens direct. Donc voilà هكا جاوبنا على الكيسيون. دونك شوفوا تحسب البي ولازم تتعلم تحسب الكا. دونك في الكاتريامون بي قال لك ديتيرميني لا كومبوزيسيون. دونك ديريكتومون كاتريامون بي تابلو دافونسمون. دونك في ليتا تي فينال دونك عطينا 0,1 موان اكس فينال 0,2 موان اكس فينال. دونك لنا القديم 0,5 بلس اكس فينال لنا 0,4 بلس اكس فينال. وضحت الرؤية تو ظاهرة انه باش نخدموا الكونستون ديكيليبر كا باش تعطينا 0,5 بلس اكس فينال سور في بيان سور 0,4 بلس اكس فينال سور في سور 0,1 موان اكس فينال فوا 0,2 موان اكس فينال. ديما نتعرضوا للجون هذوما بتاع لي زيكواسيون اللي يتيحوا لنا بإيكواسيون دو سكون دوغري. دونك 56,2. دونك لنا تنشر من الفوق ومن اللوطا باش نعطيك ديريكتومون ليكواسيون سكون دوغري باش تحصل عليها. دونك باش تحصل على ليكواسيون سكون دوغري دو لا فورم 6 56,2 x فينال au carré moins 16,88 تبع الكالكول تلقى لي فالور الكل فوا x فينال plus 1,124
دونك هذايا نشرنا الكل إيجال à x final au carré plus 0,9 x final plus 0,2. Donc on obtient une équation second degré de calcul 55,2 fois x final au carré plus 17,76 x final plus 0,924 égale à 0. Voilà l'équation interne. Donc, باش نلقاو deux valeurs. Donc, الفالور choisie نتاع الاكس فينال يلزم الشوا نتاع الاكس فينال شوا دو اكس فينال لازمها تكون الفيريفي يلزم 0,1 موان اكس فينال سيبيريور ا 0 ويلزم 0,2 موان اكس فينال تكون سيبيريور ا 0 ولازم يكونوا بوزيتيف بيان سور. دونك النومبر دو مول لازم يكون بوزيتيف بويسك لا رياكسيون اي ليميتي. دونك ما ثم حتى واحد ما رياكتيف باش يكون ايكال ا 0. دونك سي بور سا باش تختار الاكس فينال فالور دوني بالكالكولاتريس. دونك 653 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Donc وهكا نرجع نعوض في الطابلو دافونسمون نلقى لا كومبوزيسيون. هو سألنا قال لي ديتيرميني لا كومبوزيسيون دو NH3. دونك ال NH3 باش تعطينا فينالمون نعوض الاكس فينال في الكونسنتراسيون تاع النومبر دو مول تاع ال NH3 N final de NH3 égale 0,2 moins x final 6,53 fois 10 à la puissance moins 2. Donc باش تعطينا 0,135 مول. هذيا الكومبوزيسيون نتاع ولا النومبر دو مول فينال دو NH3.